पवित्र दोल पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन। ये पवित्र अवसर में जाजपुर जिला कोरी निर्वाचन मंडली अंतर्गत खमण ग्राम पंचायत बढ़ीटिकर गाँव में निशामुक्त गाँ भाव में युवगोष्ठी आगे ग्रामर आबाल वृद्ध वनिता निशामुक्त ग्राम कर आगे तेरे कहीं निशामुक्त ग्राम करने से मैंने आगे कौन तर असुविधा है ग्राम नहीं कहीं आज एक रैली बाहर परिचय प्रदीप्त कुमार साहू ग्रामवासी बढ़ीटिकर कहीं ग्राम प्रयास ग्राम बर्तमान विपुल परिमाण बेआईन भाव में मद बिक्री चली मद बिक्री होगा द्वारा ग्राम छोट पिलाठू आदिक बड़ प्राय वृद्ध प्राय समस्ते हूँ निशाशक्त हो सारे ग्राम अशांति माने मद पीवा द्वारा अशांति लगी चली आमर ये मंदिर आउ गाँ रास्तार स्त्री लोक मैंने जावा आसवाई बहुत असुविधा होची मद पीकी निशाड़ी मैंने बहुत असभ्य भाषा गाड़ीगुलज करने सहित ग्रामर शांति भंग कर तेणु समस्त आबाल वृद्ध वनिता आमर ग्रामवासी आमर माँ माने युवक साथी माने समस्त आज एकत्रित होती आज पवित्र दोल पूर्णिमा होली उत्सव आज आम ग्राम मद को विरोध करने संपूर्ण भाव मद को निषेध करने प्रतिश्रुतिबद्ध होती से आज ये रैली विशाल रैली आयोजन करा केवल गोटे ग्राम आज सीमित रहा पंचायत निश्चय यहाँ प्रथम आज आम ग्राम आरंभ करागला धीरे धीरे यहाँ निश्चय आगू को बढ़ पंचायत स्तर रू निश्चय उपर बढ़ की निश्चय राज्य सरकार आम प्राय ओडिशा बर्तमान माने मद द्वारा पूरा कबलित हो सारी तेणुक आम चिंता करें प्रथम आम ग्राम आरंभ करूँ ग्राम आरंभ हवा द्वारा धीरे धीरे यहाँ व्यापक करी आम आगू को बढ़ू मद मुक्ति आंदोलन यहाँ निश्चय समस्त आम चेष्टा करूँ समस्ते ए सहयोग करूँ आउ ये परिवेश को मदमुक्त करी एक सुस्थ जीवन जीवन करने ये कर ग्रामवासी तरफ किसी लिखित अभियोग ग्रामवासी तरफ करा जाए नहीं यहाँ प्रथम थर करागला किंतु आ पूर्व बहुत बार प्रशासन आसिक हूँ आरेस्ट करी भल मंद करी किंतु प्रशासन बाटर चली जाऊँगी आरेस्ट करुच्ची छाड़ी दौची पुणी जो बाट को से बाट पुणी से समस्या लगी रही आज नहीं जाऊँगी पुणी छाड़ी दौरान पुणी चली बाटर जमी प्रशासन गाँव को मद केमती आसुची गाँ को मद चोरारे आसुची लुचिकी चोरारे नहीं आसुचंती तापर सी जे बेपार करुँच सी होती दलित माने शेड्यूल कास्ट तेणुक लोक सहित हूँ टिके ये करने चेष्टा कर सी भी सुधा धमक दौरान जे मत विरोध कले मुझे एक्शन नेबी धन जीवन हानि करी भल से लोक किसी भी भयभीत अच्छा आगू बाहर ना तथापि से आज समस्ते एकत्रित होती बहुत बार असुविधा होगा आज से मद को विरोध करने चेष्टा कर कौटे ना कौटे गोटे दिन पारिश्रमिक जाऊँगी मद भाटी रे चुली जलिया बदल जलुची मद दुकान रे तांकर जो अर्थ से सबू से माने पैठ करुँच घरे चुली जलुनी एवं पिला छुआ भोक उपास से गाँव महिला माने मध्य एकत्रित होती आसन सहित सीधा सड़क आलोचना करवा आज तो परिचय नाटा कौन मो ना मंजुलता परमाणिक बढ़ेटिकर ग्रामवासी गाँव में कौन अशांति आज देखिए गाँव में मद सब प्रकार अशांति होची खाई बसु बसु भी मद खाया पलाउं पिला कुटुंब समस्त की खराब व्यवहार देखा आउ गाँव भी बहुत अशांति होची एपटू से मुंड पर्यंत सब सोदी सोदिका जाऊँच जहाँ कि अश्लील भाषा सही होने से सब बारंबार कहवा सत्वे भी से मानुना छोट पिलू बड़ पर्यंत एवं समस्ते सबू ग्रामवासी अधिकांश हो गले मदुआ एमती अवस्था समस्त एकत्रित होगा पड़ी गोटे रैली कौन असुविधा आम ग्राम बढ़ईटिकर ग्राम ना गेली महाराणा आमर बढ़ईटिकर ग्राम मद दुकान बंद करने आमर बहुत प्रस्तुति लगी युवक संघ भोर उठिकी स्त्री लोक मैंने मंदिर जापारूना भय गाँव में मद दुकान किंतु बाहर गाँ लोक भी आसिकिनी मद खाई फेरला बेलू झुली झुलिकी जाऊँच सी भी खराब भाषा कथबार्ता कहीं जाऊँच किए क्या गाड़ी चढ़े देला किए बाड़े देला मो पर थे जड़े बाड़े देला से खमण कोल्ह साई जड़े कहला कहीं रास्तार चलुच कि मुझे ते भारी शोष कुआड़े जाऊँ ना मुझे धोकड़ घर को जाऊँ पीवा
ଏମିତି ମଦ ପିଇକିନି ଜୋର ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ଗଳ ଧମାଧମି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ମଦ ବେପାର କରୁଛୁ, ଆରେ ଧୋକଡ଼ ଧାନ ଗୁରା ଗୋରୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ କାହିଁ ରଖିଛୁ? କହିଲା ରଖିନି କଣ ହେଲା, ମଦ ଦୋକାନ ଦେନି କଣ କରିବୁ, ମୋର ମଦ ଦୋକାନ ଦେନି। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଖଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ, ସେଇ ପାରିଶ୍ରମିକ କୋଉଠି ଯାଉଛି? ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଦରେ ହିଁ ବେପାର ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଅନେକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଡରି ଡରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଡରିକି। ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଏସବୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଭାବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମରି ଘର ପାଖରେ ମଦ ବେପାର ହଉଛି, ଆମେ ଭୋରୁ ଉଠି ପାରୁନୁ, ରାତିରୁ ଉଠି ପାରୁନୁ, ସଦାବେଳେ ଅସଭ୍ୟରେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ମା ଥାନ୍ତେ, ସିଏ କଣ ଏଇଭଳି ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତେ? ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନୁ। ଆମରି ଘର ପାଖରେ ମଦ ବେପାର, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି। ରାତି 3ଟାରୁ ମଦୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଡରି ଡରିକିରି ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, ମଦୁଆଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ଆମ ପ୍ରତି ସାକ୍ଷୀ ଦବ, ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କଟକ ମେଡିକାଲରେ ନେଇକିରି ପକେଇଦେମୁ। ତେଣୁ କରିକି ମା ମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିକିରି ଆଗରୁ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନାଇଁ ନମସ୍କାର, ଆମ ନାଁ କବିତା ସାହୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଟିକର ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଶା ନିବାରଣ ଆମର ବହୁତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। এইসব ବହୁତ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇସବୁରେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଆମ ଗାଁରୁ ହଟେଇବା, ତା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ଆମ ଗାଁର ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତମ ସହ ଆମକୁ ଟିକେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମନୋବଳ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇସବୁ ସାଧାରଣ ଆମେ ଦିନେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିବୁ ବୋଲି ବହୁତ 2-3 ଥର ଆମେ ବାହାରିଛୁ, କେମିତି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମିକ ଆମ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଠି ବି ପାଉଡର କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଶାର ସବୁ ଜୁଆ ଖେଳ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଉଡର ଖାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ କାରବାର ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହଉନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଗାଁବାସୀ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତାକୁ ସଚେତନ କଲୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଏଥିରୁ ସିଏ ନୁହେଁ, ତାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମହାସଂଘରେ ଏଇଟା ପକେଇକି ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମହାସଂଘର ଆମର ଯେତିକ ଗ୍ରୁପ 105-6ଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛୁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶା ନିବାରଣ କେମିତି ହଟେଇବୁ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଏ ଗାଁରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି। ହଁ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି, ଏଠି ଫାଣ୍ଡି ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର, ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କି କଣ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଚାଲିରେ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଆମେ ମହିଳା ସଂଘ ଆଉ ଯୁବକ ସଂଘ ସେ ଏକାଠି ହେଇକି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ପୋଲିସ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ତାର କଣ ନେଇକି ଯାଉଛି କେଜାଣି, ପୁଣି ତ ଛାଡି ଦଉଛି, ସେଇ ବେପାର ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ତ ଖଟି କରିଦେଲେ। ସ୍କୁଲ ଘର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖ ଯୋଉ ବଣ ଅଛି, ବୁଢୀଆଶୁଳି ଆମର ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ହଳଦୀ ଲୋକ ଗଲାବେଳେ ସୋଦଣ ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋରୁ ଉଠିକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଚାଲିଛି ଲାଇନ। ମଦର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମକୁ କବଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଗାଁବାସୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ୱର କେତେ ଦୂର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଏହି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ପୁନଶ୍ଚ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଯାଜପୁରରୁ ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ପ୍ରତିଦିନ ଟାଇମ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।